पास नং सामनो कन्स्टिट्युन्सिनि गोरों गामि आमचायो हरसाल थुगिनो जुदा जुदा बदल याखालायै केन्डिडेट बरम गोनां हंस कुमार त्रिपुरानि याग्रमै त्रिपुरा मथनि बाना रमलाइमा मांफिलि सालबरम थुगिनो गासायनो दङ आबो हाइकेनो हाइनो हाइ कौटि सालनि हरनि 8 PM नि जराव फानो बरम गोनां हंस कुमार त्रिपुरा नगो आसुगै तंयाकारै खाकसां गामिनि 6 नुखुंनि 17 बुटार CPIM BJP याकारै फाइनेरकनो लामसुगै नाहारखा गोताल फाइनेरकनो त्रिपुरा मथनि बाना याफोरै खाका हामबाय लामसुगै नाहारखा केन्डिडेट बरम गोनां हंस कुमार त्रिपुरा लगी दङ तै गुबुन नांनाय संनाय आखनसं नायनाय दिखिनि मांफिलिबो बो गामियाव फायै दिनै नरक बो बदलनि फायनाय बुसुक नुखुंनि बुसुक बुटार सरनो लामसुगै ना फायमाने बके खाकसां गामि 0 पॉइंट पारा बके 5 नंबर सामुन कन्स्टिट्युएन्सि एडिसि नि कारो तिनि बराव बीजेपी नि 3 परिवार 17 भोटार बराव बीजेपी या काये महाराजानि पार्टी एवं हंस बाबुनि पार्टी त्रिपुरा मथा पार्टी फाये बराव जॉइन केपाया कारण खानेना तिनि बहुत वर्तमान जे सामुनो एलाकाओ जे राजनीतिक परिस्थिति अब एक तरफा त्रिपुरा मथान पक्षेयो हा कारण जों बस्तिनि एडिसि नि रखा खेमान बाये सिनि भविष्यनो जों सुरक्षित खेमान बाये जों जतनो ঐক্যবদ্ধ जों थांसा खेले जों बुबाग्राना थांदिसनाय एवं हंस त्रिपुरानो जों जितिरिये जों बुबाग्राना একটা চিনি সামুন তরফ হতে ছোট্ট একটা উপহার রেন মান বায়ে जों আব প্রতিজ্ঞাপন হিয়ে जों যত আব সামুন খেলাই তো নরক তো সালথুগিনো কন্টিনিউ নন স্টপ জয়নিং নাহারমানি মাংফিলে কাছাইনো দङ लोकरक जे बाना रम फैनेरक बुबुगरान थाने तामो काहामनो नगै फाइमानि बरकनि खुफि तामरक मान खानारक बचिनि एलाका नम्बरक प्रत्येक दिन जेबाबे অন্য দলিয়া গায়ে त्रिपुरा मथा फाइमानि कारण निके हाइसे त्रिपुरा मथा पार्टी राज्य सरकारनि অংশীদার মাইনো কিন্তু রাজ্য সরকার পরিচালনা মানে সম্পূর্ণ 100% ইয়াও ক্ষমতা করে ঠিক আবার যত সাময়ও त्रिपुरा मथा पार्टी নিয়ে বাচিন মহারাজ নি বিসিয় যে জিনিসটা जों সাইন চিনি দাবি দাওয়া যেটা जों নামন সাইন অবরিমায়া বুঝতুন কিন্তু আপনি সিও তারপরে ফলে जों মহারাজার উপর जों বিশ্বাস যে মহারাজের যে ডিমান্ড কেমন যে মহারাজার যে দাবিগুলো কেমন অবচিনি নাংকুকমানি কাও চিনি নাংকুকমানি দাবি অব সারা त्रिपुरा राज्य चिनी बुकुंबारानि चिनी एडिसिनि बया खूब प्रयोजनीय এই দাবিগুলো দাবিগুলো ধরেছে নামাইয়া মাইয়া ধরেছে হিংকে ভবিষ্যৎ চিনি ও এডিসি কুমোডি থানায় অর্থাৎ শেষ থানায় ও এডিসি যদি সে চিনি করি খাঙ্গে চিনি বুকুংবারা দ্বারা তংনে চিনি ত্রিপুরা দ্বারা তংনেরা ও দফা ওরা পরে जों শেষ হয়ে থাকবে ও কারণে जों রাজানো পালিনি রাজানো जों হামজাগো ও পার্টিনে जों ফাইলে লিयो हामबाय